Esther was just 14 when she was taken to Auschwitz, a vast system of 40 concentration camps. Nous sommes arrivés devant l'entrée du camp. C'était le camp de Birkenau qui se trouvait donc, c'était une annexe du camp d'Auschwitz. Et là, quand les portes se sont ouvertes, on a eu l'impression qu'on rentrait en enfer. Il y avait de la fumée partout, il y avait des odeurs nauséabondes. On voyait des cadavres le long de l'allée centrale. Enfin, c'était quelque chose. On voyait les chiens qui couraient dans tous les sens à sauter sur des personnes qui avaient l'air de véritables squelettes ambulants. Somehow, Esther made it through 2 brutal winters, something few could survive. Today, she stands as one of the last living witnesses of the Holocaust. Moi, je ne pouvais pas m'imaginer que j'arrive presque, je vais bientôt être centenaire, et que je vois tout ce qui se passe actuellement, et qu'on a bataillé pendant toute notre vie pour justement avoir une vie normale comme on a eu. Enfin, disons que nous, on a quand même profité des bonnes années après la guerre. Hein. Il y a eu les 30 glorieuses, on peut dire qu'on a bien vécu. Hein. La France était renommée, était réputée, était reconnue dans le monde entier. Esther sees echoes of the past in today's world, a reminder that history never truly disappears. Aujourd'hui, je vous lance un appel solennel en faveur de la paix. Les guerres actuelles ne se déclenchent pas uniquement pour des raisons politiques. Si l'on saurait faire aux conflits qui ensanglantent notre monde, on voit qu'elles ont aussi des causes idéologiques, ethniques ou religieuses. L'antisémitisme a toujours existé, mais c'était dans des milieux un peu intellectuels d'extrême droite. La parole n'était pas libérée comme maintenant, ça restait entre eux. Et puis de toute façon, ça a toujours existé. Hein. Tenez-vous bien, ne vous faites pas remarquer, les études c'est important, on a évacué les écoles de Paris. Je compte sur vous pour que lorsque nous ne serons plus là, nous qui avons connu les camps et pouvons certifier qu'ils ont bien existé, vous puissiez témoigner en notre nom à tous face aux négationnistes, aux révisionnistes et autres faussaires de l'histoire. כן. ובבקשה על השני תכתוב לי. התמונה הזאת מאוד מפורסמת, ואני נמצא בתמונה הזאת בעיגול, והתמונה הזאת צולמה ב-16 באפריל ב-45 בבוכנוולד, בבלוק 56, 4 ימים אחרי השחרור. פה, שאת התמונה הזאת... He is one of the last living survivors of the Holocaust. זה איש מהולנד. שמי נפתלי פירסט, נולדתי בברטיסלבה ב-18 דצמבר 1932. ועמדנו בתור אבא שלי, אח שלי ואני. אז יש לנו סריה כאילו של המספרים. מה שאני עושה, אני עושה
למען שיזכרו את השואה ויזכרו את הקורבנות, את האכזריות של הנאצים ואת הזוועות שהמשפחה שלי עברה ויהודי אירופה עברו. זה מאוד חשוב שיזכרו. אני הייתי רוצה שאנשים ילמדו מהעבר מה שקרה, שילמדו את הילדים שלהם לשוויון בני אנשים, שאין איש שהוא מעל השני, שצריך להיות שוויון זכויות ושוויון חובות.